are very thankful this afternoon for your time, our dear parents, for spending your time, of course, to attend this afternoon's orientation. This orientation will definitely serve as an opportunity for you to engage with us and, of course, to develop a more solid bridge between the school and, of course, to our dear parents. Let us welcome, for the opening remarks, our school administrative consultant, Dr. Marilu D. Anduque. To the President of Yayasan Mondial, Parang Manusman, to our Director Utama, Paroni Halim, to the Principal of the Senior High School Department, Pa Reynolds, to our teachers, to our students, and most especially to our dear parents. Good afternoon. On behalf of Sekolah Mondial Management, I would like to welcome you to our Mondial family, particularly to our senior department. Please do remember that the safety and well-being of our member of our community is our topmost priority, especially our Mondial children. Together, we will not only face our challenges, we will overcome them. During this unprecedented time, we want to make sure that you remain well informed and that you understand our efforts to maintain a continuity of learning for students. Currently, school leaders and teachers are working on new ways to provide educational opportunities while respecting the social distancing guidelines established during this pandemic. Despite these trying times, we are still very proud to announce to everyone that SMA Mondial is still soaring high and is still continuing to deliver quality education to our dear students. In fact, some of our students have brought pride and prestige to our school by passing and now enrolled in one of the prestigious universities in Singapore, Nanyang Technological University. From IPA track, we have Nikki Lim, Vivian Christian Lim, Wilson, and Michelle Cordelia Tanjaya. We are also proud to announce that one of our former students had been admitted to Universitas Indonesia, Fasha, who's taking up medicine. This only shows that SMA teaching force, for they have worked so hard to impart the learnings to our students, equipping them to be prepared in the university life. Kudos to all SMA teachers. We are all in this together in embracing a culture of openness and collaboration in this new normal. Any feedback to improve the program is highly appreciated. We ask for your continued patience as we work through the logistics of developing distance learning activities. Please continue to refer to our website, our official social media pages, Facebook, Instagram, YouTube, for additional information. Finally, I want to reiterate that the safety of you and your loved one is the utmost importance. We wish you all good health and we look forward to returning to school in the future. Thank you once again. Stay healthy, stay safe, and stay at home. This is Dr. Marilu Anduque, your school consultant. Once again, good afternoon. Thank you, Dr. Marilu. Now, let us have with us our SMA principal to welcome us, Pa Reynolds Hiray. Thank you, Teacher Crisol, for the time. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi kami, SMA Mondial Batam, dan juga Bapak Ibu guru
SMA Mondial Batam yang bergabung dari rumah masing-masing dan juga yang ada berada di Sekolah Mondial. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita tetap sehat selalu, diberikan senantiasa kesehatan dan perlindungan dari Tuhan di tengah-tengah situasi kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Reynold Sirait selaku Prinsipal SMA Mondial Batam dan juga Bapak Ibu Guru SMA Mondial yang saat ini juga bergabung di tengah-tengah kita dari tempat rumah mereka masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada orang tua siswa kami yang sudah memberikan dan meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan Parents Orientation pada siang hari ini. Memang biasanya kita mengadakan kegiatan ini di setiap awal tahun ajaran. Kita mengundang orang tua untuk datang ke Sekolah Mondial. Tetapi karena situasi yang sama-sama kita ketahui sekarang ini, kita berjuang untuk tetap survive menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita mengadakan Parents Orientation dengan situasi yang berbeda melalui Zoom virtual meeting. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Shirley yang bergabung dari Jakarta selaku Pearson Konsultan perwakilan Pearson di Jakarta yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk membantu kami di SMA Mondial untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai kurikulum Pearson Edexcel yang berasal dari UK atau Inggris. Karena ini merupakan tahun pertama kami mengimplementasikan kurikulum ini di SMA Mondial. Kami berharap nantinya Bu Shirley bisa memberikan gambaran secara umum dan juga lebih detail sehingga kami bisa menyampaikan dan bisa mengimplementasikan bagaimana nanti penerapan kurikulum Pearson ini di Sekolah Mondial. Semoga pertemuan ini juga membawa hal positif bagi kita semua antara pihak sekolah dan orang tua dalam rangka kita tetap memberikan layanan pendidikan yang baik walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Akhir kata, saya menyampaikan selamat mengikuti acara ini. Semoga memberikan manfaat yang positif untuk kita semuanya, keluarga besar SMA Mondial Batam. Selamat mengikuti dan selamat siang. Thank you. Back to you, Teacher Crystal. Thank you, Pa Reynold. One of the objectives of this afternoon's orientation is to update and discuss some important matters regarding our school's current undertakings, especially the implementation of our SPECA Enhanced Curriculum, Pearson EdExcel. Now, we are very honored this afternoon because we have invited our speaker for today. Let me give you a short introduction of her before I will give her the floor. Ms. Shirley Puspitawati is now the head of International Division in BPK Penabur, Jakarta. Her experience covers leadership in K-12 education, teacher training, and educational event organizer. She finished her postgraduate studies in corporate communication and in educational leadership. Currently, Ms. Shirley has interest in coaching and mentoring program, and she's very active in her role in Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia as treasurer. Let me give you our speaker this afternoon, Ms. Shirley Puspitawati. Ms. Shirley, the floor is now yours. Okay, good afternoon. Thank you, Teacher Crystal, for the introduction. Good afternoon. There is all the members and also the leaders of Sekolah Mondial. I apologize if I couldn't mention all of your name one by one, but I'm very happy to be with you all in this afternoon, and also dearest parents of Sekolah Mondial, especially for the high schools. I hope that my voice is clear. Yeah, please do inform if there is an unclear voice or information that I'm going to relay short after this. Okay, thank you.
I'm on the behalf of Pearson Edexcel, would like to say our gratitude and thank Mondial for your trust in engaging Pearson Edexcel to be part of the school program in enriching, to enrich the students' learning experience, especially in the high school program. I myself has been experiencing in UK-based curriculum and been with Pearson for many years, and I'm so happy to be part of the Pearson community, where we are the community of educators and school leaders. I'm going to share screen, and please, during the information that I'm going to share with you, if you have questions, please drop the question in the chat box, and if it relates and I could answer it directly, then I will be answering it. Sorry. Okay, so I just would like to share with you the curriculums, the additional curriculum, or I would like to say is the learning support that Sekolah Mondial have put its commitment, to give more support and more learning experience for the student, especially in the high school, so that the graduates of Sekolah Mondial can be more globally competitive, and also having a better standard compared to the others. And moreover, we have known already that Mondial School is one of the best school in Indonesia, especially in Batam. And I know its commitment, Mondial commitment to give better and better educational service for the students. That's the reason why Pearson Edexcel be part of the curriculum of Sekolah Mondial. So I would like to say that Pearson Edexcel is a UK-based curriculum, a UK academic curriculum for the international schools. And Sekolah Mondial has got its status as sekolah as Satuan Pendidikan Kerjasama, or the school with the international program. So welcome. So I would like also to share the UK's largest awarding body. What is awarding body? Apa itu awarding body ya Bapak Ibu? So I will share after this about the system in UK education and how this UK education been brought to Asia, especially in Indonesia, and how we in Indonesian educational community seeing and experiencing UK-based curriculum internationally. Okay, the mission of Pearson Edexcel is to help make a measurable impact on improving people's lives through learning. The keyword here is measurable impact, and how the standard that has been set for Pearson Edexcel graduates all over the world will be measurable and definitely give benefits for all the learners. Why Pearson Edexcel? Perhaps parents may question why Mondial chose Pearson Edexcel to be its partner. Okay, I have to say that Pearson Edexcel is a worldwide known curriculum provider or examination board, and it has had 150 years of experience. This is the UK's largest awarding organization. So highlight that, UK's largest. We might also familiar with the other UK curriculum provider in Indonesia. Many other international schools also using the other curriculum, but Pearson Edexcel is the UK's largest and trusted one. Shirley, yes? If I may just interrupt you, excuse me for interrupting you. Sorry, you can deliver also in Bahasa Indonesia for the sake of our parents also. Okay, thank you, Bu. Thank you sorry for interrupting. No worries. So Bapak Ibu, I will be speaking in bilingual, in both English and Bahasa.
Bapak Ibu, saya switch ke bahasa Indonesia. Mengapa Pearson Edexcel? Bapak Ibu, Pearson Edexcel ini tadi saya sudah jelaskan bahwa disebutnya sebagai awarding body. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya apa sih itu sebenarnya awarding body atau examination board. Nah, keunggulan dari Pearson Edexcel karena Pearson merupakan the UK nomor 1 ya, terbesar di UK sebagai penyelenggara pendidikan atau ujian di sana. Mereka juga memiliki standar penilaian atau assessment yang terupdate dan pastinya diterima di seluruh dunia. Oke. Di Pearson Edexcel juga ketika anak-anak kita mengambil ujian, ya nanti itu dijelaskan lebih detail lagi sama sekolah mengenai masalah teknis, sifat materi ujiannya itu atau papernya itu bersifat modular. Modular itu apa? Misalkan kalau kita nanti di ujian internasional, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya ujian A-level, itu satu subjek bisa ada 5 paper. Nah, Pearson Edexcel mengizinkan untuk misalkan kita ingin memperbaiki nilai di paper 1, cukup boleh mengambil paper 1, ya. Itu kurang lebih tambahannya. Pearson Edexcel juga merupakan sebuah organisasi pendidikan yang memberikan akses untuk siswa-siswi dan gurunya untuk mengetahui nilai mereka, analisanya, dan juga akses sumber belajar secara cuma-cuma. Karena untuk melengkapi, ya, to equip the students' learning experience. Dan yang pastinya, the last point is Pearson Edexcel is the most reliable awarding organization. Mengapa bisa reliable? Kenapa bisa dikatakan terpercaya? Karena ada badan namanya Ofqual yang menstandardize, ya, membuat sebuah standar bahwa UK-based kurikulum yang diajarkan secara internasional atau di negara-negara lain harus memiliki standar yang sama. Ini saya mau sharing di bagian ini. Namanya examination boards. Kalau di Indonesia, kita kurikulum itu dipegang satu sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ujian nasional juga satu standarnya, dipegang dan dikelola oleh Kemendikbud. Tetapi kalau di UK, Bapak Ibu, UK government itu tidak sendiri. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta, ya, pihak private organizations to assist them, untuk membantu mereka dalam menyelenggarakan pendidikan. Di United Kingdom, kita akan fokus ke bagian ini ya, kita coba diambil di England saja. Nah, ada beberapa badan, ya, badan pendidikan yang sudah secara resmi diakui sebagai kepanjangan tangan dari government untuk mengadakan pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah di Indonesia yang menggunakan kurikulum mereka sebagai acuan pendidikan. Mondial is partnering with Pearson Edexcel. Beberapa examination board yang lain, ada Cambridge Assessment, ada juga Oxford AQA. Semua yang di kolom kiri bawah itu merupakan sebagian dari examination board yang menawarkan kurikulum internasional, UK-based kurikulum. Lalu masing-masing Pearson atau Cambridge atau Oxford, they are in the same standard. Ya, memiliki standar yang sama, memiliki kurikulum yang sama, tingkatannya juga sama. Ada early years program, primary program, lower secondary, IGCSE, and A-level. Particularly for high school, kita akan fokus ke IGCSE and A-level. Nah, apakah standarnya sama? Edexcel, Cambridge, and Oxford? Ya, sama Bapak Ibu. Sehingga ujian mereka pun sama, namanya ujian A-level atau ujian IGCSE. Siapa yang menstandarkan? Yang menstandarkan adalah Ofqual. Ya, ada kotak putih di sana, Office of Qualification and Examinations Regulation. This Ofqual to ensure, untuk memastikan, to ensure the standard that being used and implemented by all examination board is having the same standard. Ya, jadi ketiganya memang sama. Nah, Pearson sebagai partner untuk SPK di Indonesia.
Ada 3 tipe sekolah di Indonesia. Yang pertama sekolah nasional, sekolah luar biasa, ya. Dan yang terakhir adalah satuan pendidikan kerjasama. Dan disinilah Mondial juga sudah mendapatkan status sebagai SPK. Apa itu SPK? SPK berarti Lembaga Pendidikan Indonesia atau Satuan Pendidikan Indonesia Sekolah yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing. Lembaga pendidikan asingnya siapa? Di sini adalah Edexcel sudah diakui secara resmi? Yes. Pearson Edexcel is one of the list, is on the list of lembaga pendidikan asing approved by Ministry of Education and Culture. Nah, secara langsung juga Mondial di bawah pimpinan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. So, if you talk about status of both baik Mondial and Pearson, they are all admitted, acknowledged by our government. Okay? Baik secara government ataupun di tingkat internasional karena Edexcel A-Level is one of the leading examination boards. Secara segaris besar, I progress disebutnya ya. Pearson Edexcel itu memiliki kurikulum dari tingkat primary sampai dengan ke A-level. Bapak Ibu bisa lihat usia-usia dan beberapa subjek yang menjadi bagian dari Pearson Edexcel. Saya akan skip bagian ini. Sedikit saja, but why Mondial, salah satu the reason ya, why Mondial agreed to enrich the students competence by working together with UK based curriculum. Pastinya memperlengkapi keterampilan anak-anak didik kita. Ya, kita ketahui sekarang begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan critical thinking, membutuhkan kreativitas, membutuhkan kolaborasi, ya, memerlukan sebuah karakter global yang akan bisa didapat dan juga kita pelajari bersama lewat kerjasama dengan Pearson Edexcel. Framework atau kerangka dari kurikulum atau kerangka pendidikan yang ditawarkan atau disediakan oleh Pearson Edexcel meliputi kognitif, intrapersonal, dan interpersonal. Di mana ketiga area ini is very important for our young learners, for our teenagers to survive, untuk mereka siap, to be ready, ya, for the future. They will be able to be the future leader. Okay? Nah, seperti sudah saya sharingkan tadi, kurikulum optionnya untuk Pearson ini sangat banyak, tetapi kita akan fokus ke bagian yang paling atas, yang warna biru ya Bapak Ibu. Secara resmi, Pearson Edexcel mempunyai kurikulum internasional, ya, yang standarnya sudah diakui. Dan untuk level SMA, ada di usia 14 sampai 19 tahun, yakni International GCSE and A-Level. Ini kurang lebih Bapak Ibu capaian yang ada di UK dan di Indonesia. Kalau di UK mereka memang sekolah sampai year ke-13, ya, year 13. Mereka kuliah, kalau anak Indonesia selesai kelas 12 dengan ijazah nasional, mereka itu kalau ke UK, mereka kadang harus ambil 4 tahun. Karena 1 tahun pertamanya itu mereka mengambil foundation year. Baru 3 tahunnya itu secara resmi university. Makanya kalau di UK, tahun ke-13 mereka mengambil A-level. Kelas 13 itu ambil A-level, sehingga ketika masuk university, mereka hanya butuh 3 tahun. Masyarakat graduates atau lulusan dari sekolah di Indonesia yang majority lulus dengan ijazah SMA biasa, kalau mereka mau ke UK, mereka harus ambil 4 tahun. Yang pertama foundation selama 1 tahun, 3 tahunnya university. However, tetapi ketika anak-anak Indonesia secara khusus sudah memiliki ijazah A-level ini disetarakan dengan tahun pertama kuliah di sana. Disetarakan dengan foundation year di sana.
Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang lulus dengan A-level berbarengan dengan ijazah nasional, they go to UK and then they study for 3 years there. Oke, itulah salah satu manfaat untuk A-level karena dianggap standarnya itu sama dengan foundation year di sana. Saya akan skip bagian I primary dan I lower secondary karena Bapak Ibu adalah orang tua dari anak-anak didik kita di SMP SMA ya, sehingga saya akan fokuskan ke bagian SMP SMA. Nah, saya jelaskan untuk bagian yang pertama biasanya itu kita sebutnya dengan IGCSE. IGCSE akan kurikulum upper secondary ya. Kalau saya bilang upper secondary biasanya diimplementasikan di kelas 9 sampai dengan kelas 11. Tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Nah, lulusan dari IGCSE ini tidak serta-merta langsung bisa masuk ke university. Karena mereka belum selesai dengan A-level ya, karena itu advance level kalau untuk A-level. Sehingga IGCSE ketika anak-anak lulus dengan IGCSE, biasanya mereka akan melanjutkan ke college atau foundation terlebih dahulu. Ijazah IGCSE juga diperhitungkan. Misalkan untuk ambil bahasa, ya bahasa Inggris, kalau mereka tidak mengambilnya di A-level, ijazah IGCSE masih dapat diperhitungkan sebagai one of the certificate. Tetapi tidak bisa langsung masuk ke university. International IGCSE dianggap sebagai sebuah standar untuk masuk ke foundation level. Dan biasanya mereka diambil di kelas 10 atau di kelas 11. Oke, International IGCSE di sini dengan skala nilai 1 sampai 9. Ini yang terbaru ya. If you know that the other provider curriculum, let's say in Cambridge, saya sebut saja untuk Cambridge itu mereka mesti menggunakan skalanya A, B, C, D, E. Ya, but then now Pearson has been using the latest, sudah menggunakan yang terbaru yakni skala 1 sampai dengan 9. Sehingga dan apakah dikenal di university? Pastinya, ya. Oke, dan secara pengalaman belajar, anak-anak tidak hanya belajar dari buku, tidak mengetahui sumber-sumber belajar yang lain. Nah, untuk Pearson, mereka memberikan akses untuk anak-anak mendapatkan pengalaman belajar lebih lagi lewat soal-soal, lewat analisa soal ya, dari result plus exam research dan beberapa lainnya. Dan ini menjadi keunggulan Pearson Edexcel. Pearson juga kita kenal sebagai provider atau penyedia sumber belajar yang sangat-sangat baik. Ya, baik itu secara cetak ataupun secara e-learning. Nah, Bapak Ibu untuk IGCSE ini merupakan subjek atau mata pelajaran yang dapat diambil oleh anak-anak kita. But highlight ya, saya highlight. Tetapi this subjects it's optional and it depends on the school policy. Ya, it depends on the school policy and capability of each school what subjects to be taken. Ya, biasanya yang dikasih tanda bintang itu ya, ada tanda bintang itu biasanya yang diambil di sekolah-sekolah di Asia, sekolah-sekolah di Asia ya. Ada accounting, ada commerce, economics, ICT, dan beberapa lainnya. Nah, untuk buku-bukunya sendiri, you don't have to worry. Buku-bukunya juga sudah tersedia untuk mendukung pembelajaran dari anak-anak kita. Boleh nggak boleh. Ya, tapi kalau produk dari Pearson, mengapa? Karena align dengan sequence-nya ya. Karena align dengan sequence-nya. Kenapa tadi saya katakan boleh memakai buku dari cetakan lain? Simple alasannya. Ini menunjukkan bahwa kurikulum Pearson is similar or having the same standard with the others and acknowledged internationally. Selanjutnya saya akan masuk ke international A-level. Ya, international A-level aku sebutnya dengan advanced level. And it usually is taken by the students age 16 to 19.
Sedangkan anak-anak kita biasanya kan selesai SMA umur 18 ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa standar yang kita pakai itu memang lebih cepat. Nah, tadi saya sempat jelaskan sedikit, ini sangat teknis ya Bapak Ibu ya, saya tidak akan terlalu banyak bahas. Intinya, ketika nanti anak-anak kita misalkan mengikuti ujian A-level, satu subjek itu bisa dibagi menjadi 5 paper. 5 paper dengan 5 waktu yang berbeda. Dan masing-masing berkontribusi nilainya dari masing-masing paper untuk mendapatkan sebuah grade A-level. If later on, kalau ada nilai kita, misalkan nilai akhirnya 7, ada nilai yang jatuh di paper 3. Anak kita ingin mengulangnya kembali, dipersilahkan. Itu namanya disebut modular. Ujiannya bisa terjadi penilaiannya juga sangat reliable karena setiap jawaban atau hasil pekerjaan siswa kita kirim ke UK untuk diperiksa bersama. Ya. Jadi standarnya penilaiannya semua sama dan itu dilakukan di UK. Ini beberapa subjek ya Bapak Ibu. Ada yang orange, those are the science subject. Yang kuning itu mathematics, the others is humanities. Nah, lalu ini semua nanti akan menjadi kebijakan sekolah based on Mondial's policy, what subjects they would like to give to the students. Ya. Progression to university. Ini sebagai penekanan, ya, to ensure you parents, to convince you that Pearson Edexcel, ya, have access to and guarantee access to the world top university. The results of the A-level recognized by all leading university, including Oxford, Cambridge, Columbia, Yale, Nanyang, and US, ya, in Singapore, or in Australia, MailU, Monash, for example, ya, those university do recognize Pearson Edexcel, okay, because the standard has been approved by the Ofqual. Yeah, I think that's enough from me to overview of the IGCSE and I-level. I'm open for questions. And please, Teacher Crisel, to assist, or if you have a further questions regarding curriculum of Pearson Edexcel. Yes, thank you, Ibu Shirley. So, to our dear parents, you may now give your questions. If you have any questions or any clarification to Ibu Shirley, you may chat it if you want to. Okay, so there's one question from Ibu Megawati. She says, does that mean that from this year onward, Sekolah Mondial SMA has now implemented the new curriculum? Hi, Ibu Mega. Sorry, Ibu Mega. So I think these questions will be answered for both, yeah, from the schools and also from me as a Pearson consultant. The first thing, yeah, it is not to change the new curriculum. No, it is to enrich, kalau saya katakan ya, untuk memperkaya kurikulum yang sudah ada. Karena SPK, sekolah di Indonesia, tidak akan lepas dari kurikulum nasional. Tidak akan lepas dari kurikulum nasional. It's not the new curriculum. It's an enrichment, memperkaya kurikulum nasional yang sudah ada. Ya, pada dasarnya komponen-komponen dari pelajaran yang di kurikulum nasional more or less ada juga di kurikulum UK. Tetapi kemasannya, cakupannya lebih global, lebih international, and the most important thing that we are using English as the media, the language, the medium language. So from my perspective, I could say that we are here in Mondial to enrich you, to give your children a global learning experience. Yeah, perhaps Teacher Crisel can add. Yeah.
We have another question, Ms. Shirley. I hope that the question is clearly answered by Bu Shirley, Ibu Megawati. We also have another question here by Bu Sri. Okay, I think the question can be answered later as we discuss more information about our curriculum in bahasa Indonesia is correct. Siang Bu, ada berapa SPK di Indonesia yang bekerja sama dengan Edsel Pearson? I hope that's correct. Ya, kami bersyukur untuk Pearson Edexcel sudah dari Aceh sampai di Sulawesi. Sudah banyak yang menggunakan Pearson Edexcel. Secara listnya pastinya itu ada di Mr. Ali karena saya tidak hafal. Well, actually, I would like to say that my current school also implementing Pearson Edexcel. Ya, ada banyak sekolah-sekolah termasuk one of the most leading international school in Jakarta is British School. Is also using Edexcel. Why? Because it's a UK-based standard, and we keep adding. Kita semakin terus menambah. Kami bersyukur untuk banyaknya sekolah yang terus-menerus mau bergabung bersama dengan Pearson Edexcel. Dari Aceh sampai Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, Jawa Barat, ya Bali, Surabaya, semua sudah ada, Ibu. Okay, thank you, Bu, and also for that question. I think there's another one from Pak Herman Salim. Can you read that for me, Bu Shirley? Yeah. Thank you. No worries, Teacher Krisa, I will handle this one. The questions. Setahun ada 3 kali ujian A-level dan biasanya periode kapan dan nah, kalau periode nanti ditentukan di sekolah ya Bapak ya, nanti dijawab periodenya yang mana. Kalau pelaksanaannya di tempat saya memimpin saat ini, kami mengadakannya 2 kali dalam setahun. Tergantung kesiapan anak. Ya, jadi kita tidak bisa, kita selalu di bulan Oktober, November atau Januari ya. Tetapi kalau misalnya anak itu mau extend karena atau mengulang kembali, silahkan untuk di sesi selanjutnya. Dilaksanakannya di sekolah masing-masing. You don't have to worry ya. Tidak ke UK Bapak. Lebih mahal ongkosnya nanti dibandingkan biaya ujiannya ya. Jadi nanti tetap di sekolah masing-masing. Sekolah yang di-approve menjadi Pearson Edexcel Center itu punya standar. Tidak bisa sembarangan menyelenggarakan ujian. Storage room-nya, cara organizing papers-nya, itu semua ada standarnya. Waktunya, kapan soal dibuka. Jadi sebelum menjadi Pearson Edexcel Center, sudah melalui tahap pengecekan fasilitas dan kesiapan. Untuk yang selanjutnya dari Ibu Selin, I couldn't answer it. Some questions will be answered later, Bu Shirley. Also, Bapak Ibu, later we will also open a Q&A portion after the rest of our management team will present also their discussion about our curriculum. Okay? Yeah. Okay, so there is a request to answer in English. I'm trying my best to be in both languages. Yes. How many times Edexcel Pearson has been doing A-level? Oh, Ibu, every cycle Pearson Edexcel selalu menjalankan ujian A-level. Selalu ada tiap tahun, tiap cycle-nya juga ada tiap season, ya. Merespon saja ya. To respond Ibu Selin Leonis from my behalf, satu sekolah, one school may have more than one examination board, may have more than one partnership. Okay, but and I really appreciate that the Pearson Edexcel has been improving in a way that really supporting one school in terms of all, including professional development. Yeah. How many times? Berapa kali itu dengan what is the successful rate? Ibu, kalau successful rate of A levels, ya, this very individual, Ibu. This is very individual, and every cycle is different. We cannot measure the rates
internationally. Yeah, we cannot rate from Pearson as the providers, but it's more to the schools. It's more to the school who can rate the results. Hasilnya akan dilihat di sekolah karena tadi itu modular sekali. Ada yang mengambilnya 2 paper, ada yang mengambilnya 3 papers ya. So if you questions about successful rate, it is very challenging for us to answer. Okay, because it depends on the process in each school or each center. Any other questions? If you have no more technical, thank you, Ibu or Bapak. We still have 4 minutes, Bu Shirley, for the Q&A. So to our dear parents, you may continue putting your questions on our chat. Yeah, it is a good signal that everyone is happy with this new breakthrough. Okay, about the exam fee. The exam fee will be explained later by the school. Yeah, it's depends on the currency as well, and it's standard. Yeah, for the whole worldwide, it will be the same. All right, I think we have another question. Yeah, about the subjects that I have mentioned will be taught in school, or student have to select. Again, it depends on the school policy which subject they offer. Yeah, which subject they offer. But in the UK-based curriculum, we do not need to classify one students to be, oh, you have to be in science stream, or you have to be in the humanity stream or business stream. Yeah, it depends on the subject or the major that you are going to take in the university. And it is good if you in grade 10 you have look for what major that you are going to take in the university. Mau ambil apa di universitas, and then you check the requirement, what subjects that will help you to be in that university. Ya, jadi boleh dilihat di sana. I think there's another question, Bu, from Bu Mali. Hi, Bu, does that mean once our children pass the A level, they can go directly to the overseas universities, or still have to take foundation level? Can go directly to university for A level, because A level has the same standard of the foundation level. Yeah. Well, there's another question. What is the difference between Pearson curriculum and Cambridge curriculum? That's why at the beginning I keep saying the UK-based curriculum. Yeah, UK-based curriculum. If we are using our logic, yeah, if they have the same standard of tests for both for all examination board, they are sharing the same curriculum. Yeah, they are sharing the same curriculum. It's just different the sequence, and then the enrichment more or less is similar. Jadi kurikulumnya sama, UK based curriculum, sehingga saya tidak menyebutkan oh ini Pearson curriculum, oh ini Cambridge curriculum atau Oxford curriculum. Kami menyebutnya UK curriculum. Ya, sehingga memang satu, misalkan ya, saya sedikit cerita. Kalau di UK mengambil misalkan, oh saya mau ujian A-levelnya di bulan Januari, saya mau ambil dari Pearson. Ya, nanti di bulan Mei ternyata saya butuh science, saya butuh A-level chemistry. I may take from Cambridge. Jadi nanti ketika daftar university, A-level mathematics diambil dengan Pearson, chemistry-nya diambil dengan Cambridge, it doesn't matter. They have the same standard. So university will not check what provider that you are taking, what examination board, tapi mereka melihat A-levelnya. Ya, it shows that they have the same standard. Begitu, Ibu. Also in Australia, ya.
A-level is recognized worldwide, di seluruh dunia. Singapura, Kanada, UK, American Latin, Australia, Singapura, Jepang, Korea, semua mengenal A-level. One of the longest, the eldest international exam. That's why many schools are taking it. Begitu Ibu, semoga menjawab ya. Ya semoga menjawab. Nanti silahkan di drop lagi pertanyaannya. Saya akan mengikuti sampai nanti setelah dari Mondial, dan ketika Bapak Ibu muncul pertanyaan, saya akan bantu, dan I will drop my answer to Teacher Crisel so that she can deliver it to you parents ya. So during the rest, after it the rest, if you have any further questions, then I will be glad to assist. No worries. So you can move to the next agenda, Teacher Crisel. Okay, thank you, Ibu Shirley, for gracing this afternoon's parents orientation. We're very thankful for your time spending us here in today's SM Mondial Parents Orientation. So maybe you can share, or maybe you can do clap to Ibu Shirley to show our appreciation. You do your reaction, thumbs up for her. Thank you very much, Ibu Shirley. I hope we can see you again next time. Yeah, Thank you. Thank you. Yes. We're waiting for. Yeah. Okay, so again, like what Miss Shirley said, for your questions, probably some of us can answer it later. Okay, so maybe we can now move on to the next part of our program. Let me give you back Dr. Marilu Anduque. She's going to present the new, she is going to present the Mondial School Education Pathway, which may be answered because some of our parents have questions about this. So Dr. Marilu, it's your time again. Okay, so back to you, my dear parents. And before I start with the presentation of our Mondial Pathway, I would like to thank the Pearson partners for having with us, for being with us all throughout in explaining to the parents about the Pearson EdExcel curriculum. So from the first question, from the questions that you have, why do Mondial School choose Pearson and not Cambridge? As what had Ibu Shirley explained to you, Pearson, Cambridge, AQA, those are UK curriculum. And those curriculums are international standards and both recognized internationally. We envision our school as the prime SPECA school in Kepulauan Riau, strive and focus on our new journey towards the challenges of SPECA education program. Our curriculum in a nutshell: integrated curriculum, implementation of Pearson EdExcel, improved instructional materials and syllabi, up-to-date teaching methodologies and pedagogy, improved school facilities and equipment, Mondialites, ready for the demands of global education. This is how our curriculum look like. So Sekolah Mondial, Indonesia Reform in Education 2013 curriculum, which is the national curriculum, integrated Pearson EdExcel curriculum, and with the Pearson assessment and national curriculum assessment. Take a look at this illustration. So after TECA 1 to 6, which is I primary, then SMP1 and SMP2, I lower secondary, SMP3, SMA1, we have the integration of the IGCSE
of the Pearson EdExcel curriculum plus the SMA IPA IPS subject. And in SMA 1, our students can be able to take the IGCSE exam if they want to, Pearson Qualification Exam. Once they pass the IGCSE examination, they can go into IA level, International Advanced level. And once they pass in the International Advanced level, they can go directly enroll to the universities, or they can enroll IEL level in any foundation universities abroad once they pass the IGCSE, or they can still continue into our SMA 2, SMA 3 with an integration of IA level and SMA SPECA curriculum and graduated in Sekolah Mondial. That is how we enhance our curriculum. So once again, our dear parents, from SD1 to 6, primary 6 students will take the checkpoint exam in a I-primary level. And in SMP1, SMP2, they will take the exam in I-lower secondary level. SMA 1, they will take the exam in the IGCSE. So if your child, or if your goal is to enroll them in some universities abroad, they can continue into the IA level program. Why do we enhance our curriculum? Because we want them to prepare into a global education so that they have choice. They can be able to continue their education in Indonesia, and they are also capable of continuing their education in school abroad. So that's the new curriculum. That's the enhanced curriculum of Sekolah Mondial. Nothing changed, my dear parents. We are an SPECA school, and we have designed a curriculum which is under the guidance of the SPECA delivery program. Okay. Okay. So I think there's no more question about Dr. Marilu's discussion about the Mondial Education Pathway. Thank you, Dr. Marilu. Okay, thank you also to the Pearson part as our partner, and also to Ibu Shirley, and of course Ali. Thank you so much for supporting us. So let's continue to discuss the SMA department principles and goals. Let us have back Pak Reynold Sirait, our SMA principal. Thank you, Teacher Crystal. Baik, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu, orang tua siswa SMA Mondial yang masih setia bergabung dari rumah, dan juga Ibu Shirley dan Sir Ali yang bergabung dari Jakarta. Bapak Ibu, saya hanya menambahkan sedikit lagi dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Shirley maupun Dr. Marilu. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Shirley, jadi sebenarnya kita dari SMA Mondial untuk tahun ini kita menerapkan atau mengimplementasikan Pearson EdExcel Curriculum. Ini adalah untuk memperkaya kurikulum yang selama ini sudah kita jalankan. Jadi artinya kita bukan mengganti kurikulum yang selama ini, tetapi lebih kepada memperkaya kurikulum sehingga anak-anak SMA Mondial kita harapkan bisa lebih inputnya setelah lulus dari SMA Mondial, bisa bersaing di level nasional maupun di luar negeri bagi anak-anak kami yang berminat untuk melanjutkan kuliah di Tenggara maupun di luar negeri. Sebagai informasi mungkin Pak Ibu, untuk pencapaian atau
sudah didapatkan oleh SMA Mondial dalam kurun 5 tahun terakhir. Semenjak masih ada ujian nasional 5 tahun terakhir, tahun ini kita tidak ada ujian nasional sesuai dengan ketetapan Mas Menteri Pak Nadiem. Tetapi sebelum ujian nasional di stop, SMA Mondial dalam kurun 5 tahun terakhir ini selalu mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa. Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau sendiri kita selalu mendapatkan pencapaian hasil nilai rata-rata UN itu kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 itu dalam 5 tahun terakhir. Bahkan pelaksanaan ujian nasional terakhir tahun 2019 kita mencapai 4 atau 85 kalau tidak salah. Jadi itu menggambarkan kepada kita bahwasanya mutu lulusan siswa-siswi SMA Mondial ini benar-benar bisa bersaing di luaran sana, baik di level nasional maupun di internasional. Rata-rata lulusan SMA Mondial yang dalam kurun 5 tahun terakhir ini banyak lulusan kita itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Di antaranya di sini menurut catatan yang kami peroleh itu ada di PTN favorit untuk yang negeri misalkan ITB, UI, UGM, ITS dan juga beberapa kampus swasta yang bisa bersaing seperti UPH, BINUS dan juga yang lain-lain. Sementara untuk luar negeri sendiri kita banyak dari kurun beberapa tahun yang lalu, bahkan dari 10 tahun yang lalu ada yang di NUS yang untuk negeri dan NTU, bahkan ada juga beberapa yang melanjutkan kuliahnya itu di Jerman, Hong Kong, China, di Asia Tenggara sendiri rata-rata itu di Malaysia dan Singapura. Itu kira-kira Bapak Ibu pencapaian dan kita berusaha untuk selanjutnya kita mempertahankan prestasi yang sudah kita raih, salah satunya yaitu dengan tahun ini kita memperkaya kurikulum kita dengan Pearson Edexcel yang benar-benar kita mulai untuk tahun ini implementasinya itu di kelas 10 ya, di kelas 10 SMA. Sebenarnya itu kalau sebenarnya dari Pearson Edexcel sendiri itu sudah dimulai dari SMP 3 untuk IGCSE. Tapi karena ini adalah tahun pertama, kita mulainya di SMA kelas 10 baik IPA maupun IPS. Tetapi untuk tahun depan kita sudah berkoordinasi dengan SMP yang di Mondial. Mulai tahun depan kita akan mempersiapkan materi-materi Pearson Edexcel itu mulai dari SMP 3 sehingga nanti diharapkan ketika implementasi IGCSE-nya itu sesuai dengan alur tahunnya itu di kelas 10 itu kita sudah selesai IGCSE. Kemudian nanti bagi anak-anak yang berminat lanjut ke E-level, advanced level itu bisa benar-benar dimulai dari kelas 2. Tadi ada beberapa juga pertanyaan di kolom chat yang kami baca di sini Bapak Ibu. Apakah ada tambahan fee exam untuk IGCSE maupun E-level? Ya benar ada tambahan fee-nya. Untuk detailnya berapa? Nanti Bapak Ibu mungkin yang berminat mengambil tes IGCSE maupun E-level bisa langsung datang ke Sekolah Mondial untuk menanyakan itu ke bagian koordinator kurikulumnya. Karena kalau kami sebutkan mungkin angkanya sekarang belum tentu nanti angka yang kemarin ketika MOU dengan Pearson Edexcel apakah masih sama, kita tidak berani sebutkan apakah sama atau tidak. Tetapi yang perlu Bapak Ibu catat untuk IGCSE maupun E-level ini tidak bersifat wajib untuk semua siswa-siswi SMA. Bagi yang tidak mengambil tes berarti tetap seperti biasa kita lanjut sampai nanti selesai kurikulum yang kita tetap lanjutkan kurikulum nasional. Kalau nanti ada ujian nasional kita ikut, tetapi tahun ini sepertinya kita akan mengikuti, memang belum jelas programnya yang dari pemerintah kapan, yaitu AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum. Tapi untuk pelaksananya sendiri kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah sebagai pengganti ujian nasional. Jadi nanti anak-anak kami yang tidak mengambil IGCSE test maupun E-level, AKM itulah nanti sebagai dasar untuk mendapatkan ijazah nasionalnya. Kalau sebelumnya ujian nasional,
tahun ini kita menunggu date pastinya, tanggalnya itu nanti diganti dengan AKM. Nanti kita akan update pada saat kapan AKM tersebut akan dilaksanakan secara nasional di Indonesia maupun di sekolah kita, di sekolah mundial. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin nanti yang berhubungan dengan Pearson Edexcel dan lain-lain, kita tetap berkoordinasi dengan Ibu Shirley dari Jakarta selaku Pearson Edexcel Konsultan untuk tetap memberikan informasi yang sebenarnya dan detail tentang pelaksanaan implementasi Pearson Edexcel di Indonesia, di sekolah mundial maksud saya, Bapak Ibu. Mungkin itu gambaran Bapak Ibu untuk dari saya. Selanjutnya mungkin nanti ada tambahan dari program-program kurikulum juga kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bu Nani secara umum dan juga Bu Sri. Kalau di kolom chat, tetapi sedikit lagi saya tambahkan untuk subjek yang kita tawarkan untuk Pearson Edexcel Curriculum. Untuk program IPA ada 5 subjek yang kita sampaikan, yaitu English, Biology, Physics, Matematik, dan ICT atau Information Communication Technology. Ini untuk jurusan IPA. Jadi 5 subjek inilah yang diterapkan atau diimplementasikan di kurikulum Pearson Edexcel. Sementara untuk IPS program juga ada 5. Itu terdiri dari English, Business Management, Economics, Matematik, dan ICT atau komputer kalau lebih umum kita kenal Bapak Ibu. Di sini ada jumlah pertemuan per minggunya juga sudah ada, kemudian juga durasi yang kita ajarkan per minggunya. Cuman untuk sekarang ini kita masih sampaikan masih dalam PJJ atau online class. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu dan orang tua siswa-siswi. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tetap bisa kami tunggu di sekolah maupun di kolom chat. Selanjutnya saya sampaikan back to Teacher Priscil. Thank you, Teacher Priscil. Thank you, Pak Reynold. Let's have this time our Vice Principal for Curriculum to further explain our national curriculum this time. Let's have Dr. Maria Dorodia Purmiratnani. Thank you, Teacher Priscil. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Dorodia Purmiratnani sebagai Wakil Kurikulum SMA Mundial akan menyampaikan beberapa garis besar Kurikulum Nasional SMA Mundial tahun pelajaran 2020-2021. Kurikulum Nasional SMA Mundial tahun pelajaran 2020-2021 untuk semua level menggunakan kurikulum 2013. Ketentuan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013 adalah: pertama, penjurusan kelas 10 dilakukan di awal tahun dan penentuan penjurusan berdasarkan 50% nilai rata-rata rapor Matematika dan IPA kelas 9 semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ditambah 50% nilai tes penjurusan yang juga khusus untuk mata pelajaran Matematika dan IPA. Yang kedua adalah penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap. Ketiga penilaian tersebut memiliki bobot yang sama. Yang C, kurikulum 2013 AKM Assessment Kompetensi Minimum itu akan diberikan di kelas 11. Dan menurut wacana ini adalah sebagai pengganti ujian nasional. D, adapun di kelas 12 untuk
evaluasi akhir, kelas 3 tetap mengikuti ujian sekolah dan terjadwal di bulan April semester 2. Berikutnya adalah struktur kurikulum SMA Mondial, mencakup semua mata pelajaran nasional dan mata pelajaran SPK. Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa untuk jurusan IPA, untuk mata pelajaran SPK, saya bisa sampaikan sekali lagi, ada English, Math, Chemistry, Biology, Fisik, dan ICT. Sementara untuk jurusan IPS, ada mata pelajaran Business Management, Math, Economic, ICT, dan English. Adapun syarat kenaikan kelas. Pertama, kehadiran tatap muka peserta didik setiap mata pelajaran harus 90%. Yang kedua, peserta didik harus memperoleh nilai KKM untuk penilaian kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang ketiga, sikap peserta didik harus baik dan tidak terlibat narkoba, perkelahian, dan tindak kriminal apapun. Dan syarat yang terakhir, peserta didik tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran di bawah nilai KKM, serta tetap memiliki perilaku yang baik. Berikutnya adalah para pendidik SMA Mondial, terdiri dari guru lokal dan guru ekspat. Dan SMA Mondial juga memiliki beberapa program tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dan terakhir, prestasi yang membanggakan diraih oleh siswa-siswi SMA Mondial itu sudah disampaikan oleh Dr. Marilu dan Pak Renol sebagai Kepala Sekolah SMA Mondial. Demikian yang dapat saya sampaikan secara garis besar tentang kurikulum SMA Mondial, terutama kurikulum 2013. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Okay, thank you very much, Bu Nani, for explaining our national curriculum for SMA department. Okay, now let me give you our Vice Principal for Students Affairs to explain some important information. Let's have Dr. Sri Partini. Oke, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk kesempatan pada sore hari ini, saya selaku Wakil Kesiswaan juga akan menyampaikan sedikit tentang peraturan-peraturan ataupun tata tertib bagi siswa-siswi kita SMA Mondial, yang walaupun Bapak Ibu tentunya juga sudah tahu pada tanggal 14 Juli yang lalu, kami sudah sampaikan tata tertib dan peraturan-peraturan ini kepada anak-anak kita secara online. Jadi saya di sini hanya akan menyampaikan secara garis besarnya saja, karena kegiatan kita pada saat ini dilakukan secara online. Jadi saya akan memberikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan cara pembelajaran kita secara online saja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita secara online ini tentunya memang lebih banyak pengawasan ada di dalam rumah masing-masing atau dari orang tua. Tetapi walaupun begitu, karena pembelajaran online ini juga boleh dikatakan 80% dari kita, dari guru-guru SMA Mondial juga menyampaikan
pembelajaran itu seperti tatap muka, karena kita juga sering melakukan pembelajaran secara online itu via Zoom, ya, tatap muka secara online, menjelaskan materi-materi, maka dari itu kami akan berikan bagaimana kita untuk ikut serta mengawasi anak-anak di dalam pembelajaran online itu. Jadi untuk kegiatan itu yang pertama yang perlu kita harus perhatikan pertama-tama adalah agar anak-anak kita tidak terlambat ketika bergabung dalam pembelajaran online. Itu yang perlu diperhatikan sekali oleh kita semua, oleh Bapak Ibu selaku orang tua yang mengawasi secara langsung anak-anak kita di rumah. Yang kedua itu anak-anak kita juga harus memakai seragam pada saat hari Senin atau ulangan harian, mid semester ataupun ulangan semester. Kemudian kegiatan pada saat kegiatan online tentunya kita harus betul-betul ikut melaksanakan kegiatan online itu, sikapnya, duduknya, kemudian tidak boleh seenaknya keluar masuk, kemudian tidak boleh tidur, ya, tidak boleh berkata kasar dengan sesama, dengan guru, tidak boleh bermain HP dan sebagainya. Itu yang pasti yang perlu kita juga awasi secara bersama-sama. Kemudian walaupun jauh dari pengawasan secara langsung ketika ujian ataupun membuat tugas dan lain sebagainya, itu perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, terus harus selalu bersikap jujur, ya, siap terus mengumpulkan tugas, ikut nasihat-nasihat daripada guru, apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya harus dikerjakan. Itu kita harus perhatikan bersama-sama. Kemudian walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi ketika kita bertemu muka lewat Zoom, itu kadang-kadang kita bisa melihat misalnya tentang rambut anak-anak, ya, anak-anak rambutnya tidak boleh diwarnai, kemudian yang perempuan nggak boleh kuku panjang, yang laki-laki rambutnya nggak boleh panjang apalagi diikat-ikat. Itu masih kadang-kadang kita masih melihat anak-anak yang seperti itu. Jadi kami nanti mohon kepada Bapak Ibu supaya juga ikut memperhatikan itu. Ya, kemudian yang lain-lainnya saya kira semuanya sudah terpapar di dalam aturan dan tata tertib itu secara umum seperti biasa. Tetapi yang perlu kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, yang sudah berlangsung selama ini masih ada beberapa anak-anak yang sering terlambat ketika belajar online. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan nanti apabila 3 kali dia terlambat masuk dalam pembelajaran online, itu kita akan telepon orang tua, kita akan komunikasikan dengan orang tua. Ya, kemudian juga sudah beberapa bulan ini dari laporan guru mata pelajaran itu masih ada beberapa anak yang sering tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas kalau dijabri oleh guru mapelnya. Jadi ini juga perlu mohon perhatian daripada orang tua, ya, supaya kegiatan pembelajaran kita ini tetap bisa berlangsung seperti kita belajar secara tatap muka. Jadi perlu kerjasama antara orang tua dan guru-guru. Saya kira secara garis besarnya itu, karena kalau secara kita tatap muka tentunya sebenarnya sudah jelas, sudah ini. Tapi yang perlu, karena pada saat ini kita pembelajaran secara online, yang perlu kita perhatikan itu Bapak Ibu untuk sementara. Saya kira itu saja yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan tetap kita menjaga anak-anak kita supaya walaupun kita pembelajaran secara online ini, tetapi tetap anak-anak kita mendapatkan hasil yang terbaik. Karena selama ini pencapaian dari sekolah kita, dari Mondia, secara akademik maupun non-akademik semuanya bagus, dan kiranya dengan pembelajaran online ini pun semuanya juga akan tetap menjadi yang terbagus. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.
Okay, I'm sorry for that technical difficulty. So like what I've mentioned, I am your academic coordinator for SMP and SMA departments. And I will also be your academic counselor, as what Dr. Marilu mentioned a while ago. I will help your children, your child to choose the uh, subjects, no, or probably just advise them on which path to take for the Pearson EdExcel curriculum for IGCSE and IA level. So if you have any question on that, my WhatsApp number is available from your child. You can simply message me anytime, or you may also come here in our school for details. Okay. So for today, I will, this is very short. I will only give you some very important information about the selection of honor students and subject excellence awards, because I think this is one of the important information that our parents need to understand and know, not only to our consistent honor students, but also for those students who are striving very hard to become achievers as well. We have started to implement these guidelines in the selection of our honor students actually 2 years ago. And with these guidelines, again, we want to encourage our students to excel not only in academics, no, their academic performance or their what they do in their class, but also in other extracurricular and co-curricular activities like different contests, both here or abroad, be it in national level or city level. Aside from that, we are also encouraging our students to join in sports as well, like in basketball and in futsal, although at this time that's not possible because of the pandemic situation. But then again, we encourage our students and of course you as parents to encourage our child, our Mondialites, to excel in both fields. Okay, so again, we want to have this standardized guidelines, of course, to provide fairness, not to all our students. Okay, and we also want to promote, like what I've mentioned, equal opportunity to excel in both fields. We also want to demonstrate transparency and objectivity in determining honor students and interdisciplinary recognition awardees. This will also help in the holistic development of our student to deviate not only in academic but also in other non-traditional types of assessment. And of course, we want to motivate our students to work hard, no? Not only in the academic field, but in curricular field as well. And all right, so let me start with the general guidelines. So all SMA 1, 2, and 3 students, including transferees, who have met the standards, criteria, and guidelines set by our policy or by our guidelines shall be recognized as candidates for honors. So meaning everyone, all students can be a candidate for honors. Number 2, an honor student can receive 2 awards, no? 1 honor award and 1 interdisciplinary award for the current school year. Also remember that all our candidates, our students should strive hard, no? Because according to our guidelines, there shall have no grade in all disciplines or in all subjects lower than 80. So if one student has incurred 75 or 76, even if the nilai or the average is very high, he or she is not considered a candidate anymore. Okay? Now, please take note of the following percentage in getting the total nilai or the total average of the students. 70% of the grade will be from the general weighted average in all disciplines from first semester and second semester of the current school year. And 30% of the grade will be coming from co-curricular performance. So like what I have mentioned a while ago, we encourage our students to join in other contests, competitions, be it academic or in sports. Okay, so 30% will be from that field. Okay.
All right, so this is a sample of how we compute grades. No? So we will get the final grade from first semester and second semester, and we'll get the 70% of that. And then from co-curricular performance, we're also getting a score, but we have a standard point system to rank our student. So as you can see here in your screen, we have different points for different contests won by your child. So we have from school, we have from city level, province level, national level, and even international level. Okay? All right. Another thing that we would like also to give importance to in giving honors to our students is their effort, in joining OSIS, or Official Student Leadership of Mondial, which is OSIS. All right. So their participation, be it they become president, vice president, secretary, or other position in OSIS, we also recognize that. Okay, because of their effort, of course, and their hard work in helping our department. Okay. All right. So if you have any other question, you may simply call our school with the following numbers flash on your screens. You can also visit our official website. You can email us at info@scolamundial.com, and you may also visit our official Facebook account. We also have IG account, Instagram account, and we also have our official YouTube account for further information about the school. So again, I think it's almost time. I think we're right on time. Thank you very much, our dear parents, for your time today. We appreciate your attendance and your time spending in today's virtual meeting. Again, thank you very much, and have a good day. And stay healthy, everyone. Thank you.